सुर्पणखा एही दंडकारण्य रे मु सुर्पणखा आनंदरे करे विचारण दंडकारण्य आनंदमन दंडकारण्य आनंदमन प्रमेनिक सदुलाली आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली कानन की शोभावन एही कानन की शोभावन लेखे रोहित विचारी आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली ज्योत्स्ना भिजा रजनी पुणी शारदीय संध्या अति सुंदर मुहूर्त एही शरद ज्योत्स्नार रजनी रे गीत गाई नाचवा इच्छा होउछि अथच कहीं कंठरुद्ध होउछि मोहर कहीं पादर नुपुर मोर मना करुछि तू नाच ना एहा शुभर सूचना ना अशुभर संकेत काहाकू पाइबार सूचना ना काहाकू हजेबार सूचना काहाकू पचारिबे ए प्रश्न किए देव मते ए प्रश्नर उत्तर आहा समय ही कहिबो एई सब प्रश्नर उत्तर आहा समय ही कहिबो एई सब प्रश्नर उत्तर आउ सेही समय को प्रतीक्षा पूर्वक एई दंडकारण्य रे मु अपेक्षा करिबी आहा खोजिबा पाई मु प्रयास रखिबी कहीं मोर ये अशुभ संकेत तार सूचना पाइबा पाई मु निश्चित भाव में दंडकारण्य रे दंडकारण्य रे भ्रमण पूर्वक अपेक्षा करिबी रात्रि पुणी असमय के के तुम्हें के ननंद भाउज ननंद आपण हाँ ननंद भाउज के नमर भूमिष्ठ प्रणाम क्यों आशीर्वाद देवी बा तुमको मु तो एक अभिशप्त पाषाण सदृश हाँ तथापि एतिकी कहबी देवदेव महादेव तुमर मंगल करंतु ननंद तुमर मंगल करंतु भाउज हाँ ननंद अदिनिया मेघर स्पर्श रे प्रकृति रानी चमकी उठे हाँ ननंद एई असमय पुणी अर्धनिशा रात्रि तमें सुदूर लंकापुर छाड़ी ए दंडकारण्य को आसीछ
ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଭାଉଜ ଏଠି କଣ ଚରଣକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ କଣ ଶୁଣିପାରେ କି ଭାଉଜ? ତୁମେ କଣ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ନଣନ୍ଦ? ଭାଉଜ ହଁ। କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିବି ବା ମୋ ଏଇ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିବାର କାରଣ ତଥାପି କହୁଛି ନଣନ୍ଦ ମୋର ଆସିବାର କାରଣର କଥା। ତାହେଲେ କୁହ ଭାଉଜ କୁହ। ତମେ କି ନ ଜାଣ ଆସିବା କାରଣ ଭୋଗୁଛି କେଉଁ କଷଣ ରାବଣ ସକାଶେ ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଶ୍ରୀରାମ କଲେ ନିଧନ। ନଣନ୍ଦ ହଁ ଭାଉଜ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିହତ ହେଲେ ଜାଣିଛ ବଂଶର ପ୍ରଦୀପ ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ତୁମେ ପାଲିବ ଅବଶ୍ୟ। ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ ତମେ କହିଲ ନା ରାବଣ ସକାଶେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପାଉଁଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ନଣନ୍ଦ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି ଭାଉଜ। ହେଲେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ? ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନଣନ୍ଦ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ଛାତି ତଳର କଲିଜାଟା ଫାଟିଯିବ। ଏ କଣ କହୁଛ ତମ ପାଦ ତଳର ମାଟିଟା ଖସିଯିବ। ଏ କଣ କହୁଛ ନଣନ୍ଦ? ସୁନା ଲଙ୍କା ଚୁନା ହେବାର କାରଣଟା ରାବଣ ନୁହେଁ ଭାଉଜ। ତାହେଲେ କିଏ ନଣନ୍ଦ? ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର କାରଣ କେବଳ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଏଇ ଶୂର୍ପଣଖା। ତୁମେ ହଁ ଭାଉଜ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ଜଣେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ। ଏ କଣ ମୋରି ସକାଶେ ଆଜି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏ କଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ସେଦିନ ଯଦି ନିଜ ରୂପ ଛଟକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଫସେଇବାର ଦୁଃସାହସ କରିନଥାନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ମୋର। ନା ନଣନ୍ଦ ନା। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ରାବଣ ନିକଟରେ କହିନଥାନ୍ତି, ରାବଣ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସୀତା ଚୋରି ବୋଲି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଭାଉଜ। ନାଇଁ ନଣନ୍ଦ ନାଇଁ। ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ଏହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ନିୟମ ପାଲଟି ଗଲା ଭାଉଜ। ଏ କଣ କଲ ନଣନ୍ଦ? ଏ
कौन कल তুমি ঠিক বিচার করিছ ভাউজ हाँ ननंद তুমি ঠিক বিচার করিছ যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে যাহারি হস্তরে আছি কুম্ভকর্ণ বলি মহাবলী ভূমিরে পতিত তাহারি হস্তরে রাবণর বংশ বুড়ি যাওয়াটা অটে অনিবার্য সুনিশ্চিত ভাବରେ রাবণর বংশ বুড়ি যাব নাই ননদ তুমি আগত ভবিষ্যতକୁ চিন্তা করি অন্ততঃ রাবণর জনে হেলে বঞ্চি রহু বলি কুম্ভকর্ণ পুত্র এই শিশু পুত্রକୁ মোরি নিকটে গুপ্ত ভাବରେ লালন পালন କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା हाँ ननंद ଦିଅ ଭାଉଜ निश्चय ଦିଅ ଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ରାବଣର ବଂଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି हाँ ननंद ଏ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ରଖିଛ ଭାଉଜ मो शिशु पुत्र नाम केवल अश्वकर्ण ही रखी ननंद ଦିଅ ଭାଉଜ ସେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଇଦେବି जार बाप तोते तो पीयूषी शिल्पणक पाखे मु छाड़ी चली जाऊची अरे धन तोते मु जन्म सीना देची हेले तोर प्रतिपालन मु करि पारिबि नाही रे धन तू तो पीयूषी पाखकु चली तोते गुप्त भाବରେ लालन पालन करिब रे धन ममता नुहे सिनके चहला पड़ी रगते पड़ी डागारो मारो माता मारो हरी पंखी संसारे तुहा সতরে এই দুঃখদ মুহূর্তরে নিয়তি বি গাই দেলা দুঃখ ভরা সঙ্গীত এইপারে রাবণর বংশধর এইপারে মু রাবণর ভৌণী
पारे राक्षसर वंशधर हेले मोर भी तो हृदय अच्छी मोर भी तो निष्ठुर मन नुहे नहीं नहीं बाबा तू तू कान्ना रावणर वंशधर को बंचीबार मु जो शपथ करिछि बंचे रखिबि तो न तोते जेते कष्ट हेले भी मु तोते बंचेबी ओह हे दंडकारण्य को राम आसीबनी से कथा जानिछि मु तोते बंचे रखिबि तो न नहीं नहीं मदन तू कान्ना रे बाबा कान्ना मो सुना हाँ तू कान्ना धन रे मोरा सुना रे मोरा धन रे मोरा सुना रे मोरा कांदिना रे धन माली मो गलार ओ इंद पराण मोर जीव जीवन मोर हृदय रतन मोर धन तू कांदिले मो कलिजा फाटी जीव रे तू कांदिले मो मनटा भांगी जीव हाँ बाप धन तू कान्ना रे मो धन तुमार गला खाली हृदय संखाली तो पाई जीवन को जीवी पछे भूली सबु सुख जीवी पछे भूली तू मो जीव जीवन तू मो बिन पराण तोते न पाइले धन आज जीव मो जीवन ए बाबा तू आसीछु सबु सुख आसी गला तोते पाइछि मो जीवनर सबु सुख पाइछि जीवर जीवन हृदय रतन जीवर जीवन हृदय रतन साधु पाद ध्याई भासे रोहिल हिल हो मो पिंड पराण मो जीव जीवन मो हृदय रतन कथा तो देइछि जेते बेले मो भाउज को रावणर वंशधर को बंचाई रखा निमित्त ले छुआटा जेते बुझाई कहूची कांदीबाटा मना ओह कांदीबाटा तार बंद हेउनी ले छुआटा कांदीबनी केमिति ए तो क्षीर खिया छुआ हे छुआ को मु केउठी क्षीर पाइबी जे क्षीर कहबी ना मु कथा देछि जेते बेले रावणर वंशधर को बंचाइबी हेले केमिति हाँ मो गुरुदेव शुक्राचार्य हाँ मो गुरुदेव शुक्राचार्य मंत्र टिए देइथिले अति जरूरी समय रे प्रयोग करबा निमित्त आज सेई मंत्र करी प्रयोग सेई मंत्र माध्यम रे ए शिशुपुत्र को आज 18 वर्षर बालक जे करैबी हाँ 18 वर्षर बालक जे करैबी केवल से मंत्र जीवन थे प्रयोग करने को हुए आउ से दिन होउची आज यही मंत्र माध्यम छुआटा को 18 वर्षर बालक टे करैबी बालक टे करैबी
এই তো সে নিরীহ শিশুটা ଅଛି তার কিন্তু জীবন নাই সেই মন্ত্র প্রয়োগ কলি অথচ তার সে অচল চলপ্রচল হেউ নাই ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଅସମୟରେ এই মন্ত্র প্রয়োগ করি ମୁଁ জীবন ଥିବା ଶିଶୁକୁ ନିର୍ଜୀବ କରିଦେଲି କାହିଁକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅସିଦ୍ଧ ହେବ ନା ଅସିଦ୍ଧ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ এই ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେହରେ এই ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେହରେ ସିନା ଜୀବନ ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ମୁଁ ଡାକିବି ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି সেই অশ্বকর্ণাକୁ 18 ବର୍ଷର ଯଦି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋରି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଯଦି এই সিদ্ধ মন্ত্র সিদ্ধ হয়নি তাহলে গুরুদেব শুক্রাচার্যଙ୍କର সমস্ত সাধনাକୁ এই সংসার আগরে প্রচার করিবি গুরুদেব শুক্রাচার্য সাধনা করি নাহান্তে গুরুদেব শুক্রাচার্যଙ୍କ নিকটରେ সঞ্জীবনী মন্ত্র ନାହିଁ এইটা প্রয়োগ করিবি গুরু নিন্দা ব্রাহ্মণ নিন্দা দেব নিন্দা মাতৃ পিতৃ নিন্দা এউ পଛେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦା ରଖିବି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ରଖିବି ବାବା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ বাবা অশ্বকর্ণ অশ্বকর্ণ जीवन होई धन्य धन्य ए चरण भासे रही तपामर कर जोड़े तुम्हें जेते प्रकार मान्य करिया छई सब तुम्हें मोरी पाई तुम्हारी सकाशे सब विद्या कली समापन दियो अनुमति जीवी मही शत्रु दमनार्थे शत्रु दमनार्थे हाँ माँ तू क्यों शत्रु कथा कहछो बाबा माँ ये दंड कारण्य रे जो खड़ग विद्या माया विद्या
ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ମୋ ପରମ ଶତ୍ରୁ ମୋ ପିତା ଶତ୍ରୁ ନିଧନ ସକାଶେ ମୁଁ ଯିବି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆରେ ବାବା ମା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୋ ପିତୃ ତୋ ପିତୃ ଶତ୍ରୁ ତୋ ପିତୃକୁଳର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି। ମା ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। କାହିଁକି ମା? କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ଯୋଗଜନ୍ମ ପୁରୁଷ। ତାର କଣ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବାବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି। ଓହୋ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। କଣ କହିଛି ମା? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ସେଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ମା? ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ 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 ଥରେ ସେ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବିନି ବାବା। ମା ସାମାନ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡନ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି? କୁହ ମା, ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଖଡ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସମୟରେ ଆପଣ କଣ ମୋ ନିକଟରେ କପଟ ଆଚରଣ କଲେ? ମା କଦାପି ତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି କପଟ ଆଚରଣ କରିପାରେ ନା। ତେବେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ମାର ସ୍ନେହ ଅମୃତ ସମାନ, ମାର ପଣତ କାନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତା ଭଳି। ମାର ସ୍ନେହ ମମତା, ମାର ସ୍ପର୍ଶ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର। ବାବା ରେ ମା ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟିଏ କହିବି ବାବା। କୁହ ମା। ମୁଁ ତମର ମା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋର ମା ନୁହଁ? ନାଇଁ ବାବା। ତେବେ ମୋର ମା କିଏ ଆଉ ତୁମେ କିଏ? କହିବି, କୁହ ମା। ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି। କୁହ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହେଉଛ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଅଧିପତି ରାବଣର ବଂଶଧର, ରାବଣର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର? ତମ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ। ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା। ତୁମେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା? ଓ ବାବା। ତାମାନେ ମୋର କଣ ଲାଗିବେ? ପିଉସୀ ମା। ପିଉସୀ ମା? କାହିଁକି ତମକୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଜାଣିଛ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ସେହି ବନବାସ ସମୟରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ କଣ କଲେ ପିଉସୀ? ସୀତା ଚୋରି କଲେ। ରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାକୁ ଚୋରି କଲା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରକୁ ନିପାତ କଲେ। ନା, ରାମଙ୍କର ସେନା ଆଉ ବାନର ସେନାର ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ପିତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେଲେ। ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମହାବଳୀ ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇପାରେ, ତାରି ହସ୍ତରେ ରାବଣର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ତମ ମା କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ ମୋରି ନିକଟେ ତମକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ବାବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ରାବଣର ବଂଶଧର କେବଳ ଜଣେକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। ପିଉସୀ, ସେହି ଅପମାନର ତୀବ୍ର ଜଳ ଏବେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ପିଉସୀ, ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶତ୍ରୁ ସହରୀ ଫେରି ଆସେ।
निश्चित भाव में राम विरुद्ध में युद्ध करने जीव किंतु किंतु पुणी कौन पिउसी एबे धनुर्विद्या समस्त युद्ध विद्या एपरिक सिद्ध मंत्र विद्या तोते देछि हाँ पिउसी हाँ सब विद्या करिछि प्रदान जो विद्या के मु गुरु शुक्राचार्य निकट रे शिखिथिली ताहा मु देछि किंतु एबे आहुरी गोटे पहाच तोते अति आक्रमण कर की पहाच अतिक्रम करने को पड़िबा पिउसी हाँ हाँ आहुरी गोटे पहाच अतिक्रम करने पड़ो से पहाच होउछि तू ब्रह्मा को तपस्या करिबु ब्रह्मा को तपस्या करिबी ब्रह्मा को तपस्या करिबु आउ ब्रह्मा जेतेबेले आविर्भाव हेबे सेतेबेले कहबु मते एही बर दियो जेउ बर माध्यम रे कि मो पिता शत्रु रामचंद्र को युद्ध रे ठीक कथा किंतु गोटी कथा मन रखी बाबा प्रत्येक मुहूर्त रे एही ब्रह्मा देवता जातिर सपक्ष रे थांती आउ दानव जातिर कपट आचरण करिथांती जेमिति कि तम पिता कुंभकर्ण दिन चाहिथिला ब्रह्मा को तपस्या करिबी आउ लंकार इंद्रासन पाइबी लंकार नुहे बाबा लंकार राज्य राज सिंहासन छाड़ी स्वर्गर इंद्रासन पाइबी से उद्देश्य रे तपस्या कला किंतु ता पूर्वर ब्रह्मा जानी कि सरस्वती को आज्ञा देले कुंभकर्ण कंठ रे बसिकी ता कथार परिवर्तन करि दिया बोली सेई सूत्र माध्यम रे जेतेबेले ब्रह्मा आविर्भाव हेले कुंभकर्ण निकट रे कुंभकर्ण मते इंद्रासन दियो बदल रे कहिदेला मते निद्रासन दियो मो द्वारा से भूल हेबनी पिउसी एनो ब्रह्मा को कथा कहिसंती सेही कथा चिंता करी कि विचार करिबु ठीक अछि पिउसी भलो भाव रे श्रवण करिबु ताहले तोते मो शुभरे विदाय देउछि तबे ठीक अछि पिउसी ब्रह्मा को तपस्या करिबु बर मागिबु बाबा तबे दियो आशीर्वाद चाओ 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 राज्य चाओ मोर जो अश्वकर्ण को गुप्त भाव लुचि रही से अश्वकर्ण को शेष में राम विरुद्ध में युद्ध करने अनुमति देदेली मु ठीक कली ना भूल कली ना जदि जड़े जड़े योग्य पुत्र हो पितृ हत्यार प्रतिशोध निश्चय नेब आउ से पितृ हत्यार प्रतिशोध नापी से जदि अनुमति मागी अनुमति दे मो उचित उचित कार्य करिछि हाँ सबु से देवदेव महादेव करुणा आउ से देवदेव महादेव करुणा को पाथेय करी मु समय को प्रतीक्षा करी मु ठीक कली ना भूल कली हे जाइथिबा दृश्यरे शूर्पणखा भूमिकारी अत्यंत खुश होई